মই মাননীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তথা আমাৰ এই বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক লগতে ডাঙৰীয়াক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই প্ৰথমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিজয় সংকল্প সমাৱেশত উপস্থিত থকা সমগ্ৰ বিশ্বৰে নেতা তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ প্ৰাণকৰ্তা বুলি আমি কৈছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, গণশক্তি দলৰ সভাপতি পৰমা চাংগে ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিধায়ক ডক্টৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া, মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপস্থিত থকা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, আমাৰ হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সমগ্ৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ সন্মানৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ আৰু গণশক্তিকে আদি কৰি এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাইজসকল সকলোকে জনাইছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। আজি খন্তেক আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত এটা গড় এটা উপহাৰ দিছে, কাঠৰ গড় এটা উপহাৰ দিছে। আৰু গড়টো উপহাৰ দিয়াৰ লগে লগে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, এই যে আজি গড়সকল যে ৰক্ষা পৰিছে, ৰক্ষা পৰাৰ মূলগত ব্যক্তিজনে হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। কাৰণ তেখেতৰ বাবে আমি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে সকলোকে এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ বা মিত্ৰজোঁটৰ যদি চৰকাৰ নহ'লহেঁতেন, ইয়াতে হেজাৰ হেজাৰ গড় নিধন হ'লহেঁতেন। আজি যদি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত যদি মিত্ৰজোঁটৰ যদি চৰকাৰ নহ'লহেঁতেন, আজি আমি বৰদোৱাত সেই প্ৰকল্প কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আজি যদি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যদি আমাৰ চৰকাৰ নহ'লহেঁতেন, আমি সত্ৰৰ মাটি বেৰদখল মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কংগ্ৰেছে কৰা সমস্ত পাপ আমি প্ৰায়শ্চিত্ত হিচাপে কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। এইবাৰ পুনৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পুনৰ মোদী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সমগ্ৰ অসমতে আমি দেখিছোঁ যে মোদীময় হৈছে। সমগ্ৰ অসমতে দেখিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ, গণশক্তিকে আদি কৰি ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিকে আদি কৰি সকলো প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰাবলৈ ইতিমধ্যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ যি মিত্ৰতা, খন্তেক আগতে ভৱেন ভৰালী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এটা সময়ত কংগ্ৰেছে কৈছিলে হু ইজ বদৰুদ্দিন, আৰু সেই নীলাজ কংগ্ৰেছে আজিকালি কয় যে বদৰুদ্দিন ইজ আৱাৰ পাৰ্টনাৰ। আজি সেই বদৰুদ্দিনক পাৰ্টনাৰ কৰি লোৱাৰ ফলস্বৰূপে
আগন্তুক দিনত কি ভয়াৱহ পৰিৱেশ আহিব পাৰে সেই কথা হয়তো কংগ্ৰেছে ভাবি চোৱা নাই। আমি দেখিছোঁ অসমত পশ্চিম অঞ্চলত আজি যদি খিলঞ্জীয়াসকলে যদি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰাই পেলাইছে তাৰ কাৰণে মূলগত দায়ী হৈছে আজি কংগ্ৰেছ দল। আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া UDFক আঁকোৱালি লোৱাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি দেখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি খিলঞ্জীয়াসকলে ভূমিপুত্ৰসকলে আমি নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰাইছোঁ, আমি অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা হেৰাইছোঁ, আমি সামাজিক ক্ষমতা হেৰাইছোঁ। সেয়েহে মই সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনো কাৰণতে ভুলতো যাতে কংগ্ৰেছত যাতে এটা ভোট যাতে নপৰে অসমত, কাৰণ এই কংগ্ৰেছ দলে হ'ল আমাৰ দুৰ্যোগ অনা মূল দল আৰু এই দলে হৈছে মিত্ৰ হিচাপে লৈছে UDF দলক, যি UDF দলে নেকি বিদেশী সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে। মই শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকলক মই মোৰ তৰফৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি যিহেতু কথা শুনি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, সেয়েহে মই সকলো ৰাইজকে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া। আমি এতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তথা আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেহৰ আপোনালোকৰ আদৰৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক ভাষণ ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই সমবেত আটাইকে প্ৰণাম জনাইছোঁ। বিশ্বৰ এজন শক্তিশালী লোকপ্ৰিয় নেতা আমাৰ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই বিজয় সংকল্প সমাৰোহত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, সন্মিলিত গণশক্তি অসমৰ সন্মানীয় সভাপতি পৰমানন্দ চাৰিঙীয়া ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি শ্ৰদ্ধেয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সুভাষ বাৰলা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ভৱেন ভৰালী ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ নমল মমিন ডাঙৰীয়া, প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া, সমন্বিত মঞ্চত উপবিষ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ আৰু গণশক্তি সন্মিলিত গণশক্তি অসমৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল আৰু পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সেৱাৰথলী ৰাইজ, প্ৰিয় সংবাদসেৱীসকল, মই সকলোলৈকে মান্যতা অনুসৰি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সম্ভাষণ যাচিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক পাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ, উৎসাহিত হৈছোঁ। এই মহুৰা খেলপথাৰ, এই মহুৰা পথাৰ, খেলপথাৰ নহয় পথাৰ, খেতি কৰা এখন পথাৰ, এইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত পথাৰ। যোৱা বছৰ ইয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন হৈছিল। লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱৰ পদধূলিৰে এই ভূমি পবিত্ৰ হৈ আছে আৰু আমি ভাল পাইছোঁ যে এই ভূমিলৈ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াক আমি উপস্থিত কৰাব পাৰিছোঁ। এই অঞ্চলৰ মহুৰা অঞ্চলৰ এক ঐতিহ্য আছে। ইয়াত জন্ম হৈছিল আইদেউ সন্দিকৈ, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিৰ মহিলা অভিনেত্ৰী, হয়তো সমগ্ৰ দেশৰ চতুৰ্থ। ইয়াত জন্ম হৈছিল মোহিনী ৰাজকুমাৰী আৰু এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ঐতিহ্য আছে, গৰিমা আছে। আমি সোঁৱৰিব লাগিব স্বাধীনতা যুঁজাৰু শ্বহীদ কমলা মিৰি, শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱক। আৰু প্ৰবাদ আছে যে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ উপৰিপুৰুষৰ বংশধৰ আছিল এই কমাৰ গাঁও, এই মহুৰা। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোক আটাইকে এই মহুৰা পথাৰলৈ স্বাগতম জনাবলৈ পাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, बोकाखात मोहरा पथार आने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके मजबूत नेतृत्व में हमारा देश
विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। यह काम आपके मजबूत नेतृत्व का नतीजा है। ये मोदी जी का मजबूत नेतृत्व का नतीजा है ना নহয়? मैं सदा राइजक प्रश्न सुधिছো माननीय मोदीजीर जी बलिष्ठ नेतृत्व সেই নেতৃত্বৰ বাবে আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে ভাৰতৰ মুখলৈ চাইছে। আমি সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতক আমি অভিবাদন জনাও। আপোনালোক সকলো উঠক আৰু হাত চাপৰি তেখেতক সম্ভাষণ জনাও। আপোনালোক সকলোকে থিয় হৈ হাত চাপৰি সম্ভাষণ জনাবলৈ অভিবাদন জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। মোদীজি দীৰ্ঘায়ু হওক, সন্মানীয় মোদীজি দীৰ্ঘায়ু হওক। ভগৱানে দেশৰ জনতাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ তেখেতক শক্তি দিয়ক, সাহস দিয়ক। যোৱা বছৰটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বকে ত্ৰাসিত কৰিছে। কিহে কৰিছে? কৰোনাই কৰিছে। মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই আজি দেশখন চম্ভালি পেলালে। বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত প্ৰচণ্ড আঘাত হানিলে কৰোনাই। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এই পৰিস্থিতি মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণেই সম্ভলাটো সম্ভৱ হৈ উঠিল। আমাৰ অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত ইয়াত এই পৰিস্থিতিৰ আমি মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যোৱা 2016 চনত মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিল, আমাৰ সমষ্টিলৈ আহিছিল। তেখেতৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বোকাখাট সমষ্টিৰ ৰাইজে আমালৈ সহযোগিতাৰ হাত সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল আৰু ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছো আৰু সকলো সময়তে সচেষ্ট আছিলো যে মোৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধিজনৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কাৰণে যাতে কোনো লজ্জানত হ'ব লগা নহয়। আমাৰ বোকাখাটবাসী তাৰ কাৰণে সচেতন হৈ প্ৰতি খোজতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়িছিলো। ৰাইজ, আকৌ আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছো, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হৈছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰিছো। আমাৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, সকলোৱে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰিছে, আপোনালোকৰ আশীষ প্ৰাৰ্থী। আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কৰা বিভিন্ন সভা আৰু নিৰ্বাচনী সভাই ৰাইজক উৎসাহ দিছে, পাৰ ভঙা উৎসাহ ৰাইজৰ মাজত আমি দেখিছো। আজি কিছুদিন আগতে মোদী ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ আঁচনিলৈ অসমলৈ আহিছিল। কোনোবাই কল্পনা কৰিছিল নে মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত সংযোগী ব্ৰিজ হ'ব? কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল। বগীবিল দলং মুকলি হ'ল, ধলাশদিয়া মুকলি হ'ল, নতুন দলং হ'ল আৰু গহপুৰৰ পৰা কমাৰ গাঁৱলৈকে সুৰংগৰ মাজেৰে দলং হোৱাৰ পৰিকল্পনাও এই মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনতে হৈছে। নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী এই অসম চুক্তিৰ ফল। এই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীক মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই 22,500 কোটি টকা দিছে। এয়া কোনোবাই কল্পনা কৰিব পাৰিছিল নে ইমান ডাঙৰ এটা ৰিফাইনেৰী আমাৰ বুকুৰ মাজত হ'ব? মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে কাজিৰঙাৰ গড় কেইটাই এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছেনে আমাৰ গড় কেইটাই দিছে। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত দৈনন্দিন এটাকৈ চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত গড় নিধন হৈছিল। কিন্তু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত গড় হত্যা ৰোধ হৈছে আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাজিৰঙাৰ বুকুত বহু উচ্চ লেণ্ড হাইলেণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভগ্ন মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনত গড় কাপ্তানি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা বহুত ৰাস্তা হৈছে, বহুত দলং হৈছে। মোৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত কিমান দলং আৰু কিমান ৰাস্তা হৈছে। এয়া কি উন্নয়ন নহয়? কংগ্ৰেছে এইবোৰ নেদেখে। স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দল দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে শাসনত আছিল। কি কৰিলে? বিদেশী আনিলে, বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ অহাৰ ৰাস্তা খুলি দিলে, যাৰ ফলত আন্দোলন কৰিব লগা হ'ল। 880জন শ্বহীদ হ'ল, বহুজন পংগু হ'ল। কাৰ কাৰণে? কংগ্ৰেছৰ কাৰণে।
কংগ্ৰেছে এতিয়া ঘূৰি ঘূৰি বিজেপিক গালি পাৰে, অসম গণ পৰিষদক গালি পাৰে, মিত্ৰ দলসমূহক গালি পাৰে। তেওঁলোকৰ গালি পৰাৰ অধিকাৰ নাই, তেওঁলোকৰ গালি পৰাৰ অধিকাৰ নাই। আজি মোদী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান গুৰুত্ব দিছে আমি সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ দিনত লুক ইজ পলিচি আছিল, মোদী ডাঙৰীয়াই এক্ট ইজ পলিচি দিছে, যাৰ ফলত আছিয়ান কাণ্ট্ৰি, চুবুৰীয়া কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ এখন বিশাল বজাৰ আমি পাইছোঁ। আজি আমাৰ বিভাগৰ ফল মূল উৎপাদিত ফচল আজি বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে। মাননীয় ৰাইজ, মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ আমি মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যলৈ আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ। থুলমূলকৈ এইখিনি কথা ক'লোঁ। আমাৰ চৰকাৰখনে এটা কথা দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিব পাৰে, গুড গভৰ্নেন্স, সুশাসন দিছে, এখন নিষ্কলুষ চৰকাৰ, সুশাসন দিছে। কংগ্ৰেছে প্ৰশাসন ধ্বংস কৰি দিছিল, ব্যাপক দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সংঘটিত কৰিছিল প্ৰান্তে প্ৰান্তে। আজি আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বত চৰকাৰখনে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া নাই। কোনোবাই কৈছে যে কংগ্ৰেছ AIDF লগ হৈ গ'ল, এতিয়াতো NDAৰ দিগদাৰ হ'ব, বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰ দলৰ দিগদাৰ হ'ব। দিগদাৰ নহয় ৰাইজ, কংগ্ৰেছে AIDFৰ লগত আগৰে পৰাই বুজাবুজি কৰিছিল, লোকসভাতো কৰিছিল, গোপনে প্ৰেম কৰিছিল, গোপন প্ৰেম আছিল। এতিয়া মুকলি হৈ গ'ল, এতিয়া বিয়া কৰালে কংগ্ৰেছে, এতিয়া বিয়া কৰালে AIDFক, আজমল চাহাবক বিয়া কৰালে। কিন্তু ডাঙৰ কথা, এই বিবাহক সমাজে একচেপ্ট কৰা নাই, সমাজে গণ্য কৰা নাই। কিছুমান বিবাহক সমাজে একচেপ্ট নকৰে, গ্ৰহণ নকৰে। আৰু সেইকাৰণেই এই 9 কন্যাক বদৰুদ্দিন আজমলক উজনি অসমলৈ আনিব পৰা নাই। মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এখন মিটিঙত বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক কংগ্ৰেছে ইয়ালৈ আনক, ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়ালৈ আনক, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইয়ালৈ আনক। দেশৰ স্বাধীনতা দলটো খতম হৈ গ'ল। গতিকে এই প্ৰেম মানুহে একচেপ্ট কৰা নাই, এই মিত্ৰতা একচেপ্ট কৰা নাই আৰু নকৰে। পুনৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত অসমত মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ হ'ব, য'ত অসম গণ পৰিষদ দল থাকিব, UPPL গোট থাকিব, ৰাভা ঐক্য মঞ্চ থাকিব, গণশক্তি অসম থাকিব। আৰু তাৰ কাৰণে মাত্ৰ কেইটামান দিন আপোনালোকে বাট চাব লাগে। মই সমূহ ৰাইজক নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ বুলি অহা দিনকেইটাত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিবলৈ বিনয়েৰে আহ্বান জনাইছোঁ। মই পুনৰ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াক বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেতবোৰ বক্তব্যই আমাক বহুত উৎসাহিত কৰে। তেখেতে ছেকেণ্ডবাৰ জিকাৰ পিছত কৈছিল যে ৰিজনেল এছপাইৰেশ্যন এণ্ড নেশ্যনেল এম্বিশ্যন উইল ডিফাইন ইণ্ডিয়াজ ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য কামিং ডেইজ। ইট হাইলি ইম্প্ৰেছ মি। আৰু এনেধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। অনাগত দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যিদৰে বৈ গৈছে, আমিও তেনেকৈ বৈ যাম, আমি আগুৱাই যাম, আমি জিকি যাম, আমি হাঁহি যাম, আমি জয় হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। धन्यवाद अतुल बोरा डांगरिया। मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी को उनका भाषण देने का आग्रह करता हूं। भारत माता की जोकुलो रायजोग मोर नमस्कार जनाइस। आपना लोग जोकुलुए ভালে আছেন? मैं कल दोपहर को ही असम आ गया था।
चौवा में रैली थी, फिर जोरहाट गया, वहां बहुत से लोगों से मिलना भी हो गया। और नॉर्थ ईस्ट की सुबह, उसका तो अपना ही एक आनंद होता है, एक अलग ही अनुभव होता है। और आज मैं अभी आपके सामने यहाँ बोकाखाट में आपके आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। इस दौरान असम के लोगों का जो स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये अपने आप में अद्भुत अनुभूति है। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को, एनडीए को, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और इसलिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार। असम में दूसरी बार एनडीए सरकार। असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र, ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। यहां माता अपने अलग अलग स्वरूप में वास करती है। काको गोसानी थान, बूढ़ी माई थान, बाबा थान, ऐसे पावन स्थलों का वंदन करते हुए मैंने यहां माताओं बहनों से परिवर्तन का आग्रह किया था। माताओं बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के नेतृत्व में असम में एनडीए की सरकार सुनिश्चित की। आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आदरपूर्वक नमन के साथ कहना सकता हूं कि आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने टॉयलेट हो, एलपीजी गैस हो, बिजली हो, मुफ्त इलाज हो, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंचाई है। अब हर घर जल पहुंचाने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से जुटे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए सीधे भेजे, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए ताकि आपको घर चलाने में असुविधा कम से कम हो। साथियों, कांग्रेस राज में असम के सामने सवाल था कि असम को लूटने से कैसे बचाएं। ये सवाल था कि नहीं था? असम को लूटने से कैसे बचाएं, ये कांग्रेस के समय हर असमिया के मुंह से निकलता था। एनडीए के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्थ्य के साथ नई बुलंदियां छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं,
पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में सवाल था कि दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या, आएगी या नहीं आएगी। एनडीए के सेवा काल में आज असम में शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है। कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान, यहां राइनो को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरोहों से कैसे बचाया जाएगा। मुझे बताइए, राइनो को बचाना ये सवाल था कि नहीं था? हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई? यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनो के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। कांग्रेस जिन अवैध कब्जाधारियों को प्रोत्साहन देती थी, उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है। साथियों, हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। और इसलिए गोहपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बाईपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। भाई और बहनों, काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभयारण्य, हमारे वन क्षेत्र हमारी धरोहर भी है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जब असम ज्यादा हरा भरा होता है तो यहां टूरिज्म के लिए, रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी सरकार की कोशिश है कि भारत दुनिया में प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से जुड़े टूरिज्म से अग्रणी देशों में शामिल हो जाए। असम के पास ये सब कुछ मौजूद है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है। हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए, ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं। भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। भाई और बहनों, ये गोलाघाट जिला, ये तो असमिया इतिहास और संस्कृति का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इस क्षेत्र ने स्वर्ग देव चावलुंग चुकामा और सतीश साधनी जैसे अनेक प्रेरक विभूतियां हमें दी है। इस मिट्टी ने आयदेव हेदिक और मोहिनी राजकुमारी जी के रूप में असमिया कला के साधक हमें दी है। इस धरती ने बेजा बौरी, कमला मिरी जैसे स्वतंत्र सेनानी देश को दिए हैं। इस धरा ने असम को, भारत को बाहरी आक्रांताओं से बचाने वाले देश की महान संतानों में से एक, अहम गौरव के प्रतीक लचित बोरफुकन की शौर्य परंपरा हमें दी है। भाई और बहनों, ये अटल जी की एनडीए सरकारी थी जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित बोरफुकन जी के नाम से गोल्ड मेडल देने का सिलसिला शुरू हुआ। असम की सरकार ने भी उनके जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। साथियों, सिर्फ नाम को ही नहीं बल्कि हमारी सरकार अपने काम से भी लचित बोरफुकन जी के सपने को पूरा कर रही है।
लचित बोरफुकन जी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्वदेशी थी, आत्मनिर्भर थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की जल शक्ति का अपनी सैन्य ताकत के रूप में उपयोग किया। आज भारत भी सैन्य साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रहा है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत के आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाई और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। आज असम से होकर एक गुवाहाटी बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन से असम के भी अनेक घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सुविधा तैयार होगी और उद्योगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो पाएगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। कोई बात आपसे छिपी नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने इस रिफाइनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, 1300 करोड़ रुपए इसमें बायो रिफाइनरी लगाई गई है। यहां बैम्बू से और बैम्बू वेस्ट से इथेनॉल बनाया जाएगा। इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को लाभ होगा। साथियों, आज असम की ताकत को पहचान कर उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहां के बैम्बू प्रोडक्ट्स देश ही नहीं दुनिया में भी धूम मचा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। साथियों, आज से 90 साल से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर बैम्बू को वृक्ष की कैटेगरी में डाल दिया था, ट्री की कैटेगरी में डाल दिया था। ये कानून प्राइवेट जमीन पर उगाए गए बैम्बू को काटने, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाता था। आजादी के बाद भी 70 साल तक ये कानून ऐसे ही चला। इस वजह से किसानों को, ट्रेडर्स को, बैम्बू इंडस्ट्रीज को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने आपकी इन परेशानियों को समझा और ये कानून बदल दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ असम में बैम्बू क्राफ्ट से जुड़े लोगों को, किसानों को, उद्यमियों को हुआ है। अब बैम्बू का प्लांटेशन हो, वैल्यू चेन बनाना हो, बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, सरकार सभी में सहयोग कर रही है। असम सरकार ने भी बैम्बू और केन के लिए विशेष पॉलिसी भी बनाई है और इससे जुड़े छोटे उद्योगों के लिए विशेष जोन बनाने के लिए भी पहल की है। यही तो है डबल इंजन की सरकार की ताकत। साथियों, वो दिन कौन भूल सकता है जब कांग्रेस सेंटर में भी थी और असम में भी थी। तब नेगलेक्ट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज्य में सुनवाई थी ना केंद्र में सुनवाई थी। तब करप्शन भी डबल था, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेता को भी कट देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे। तब घुसपैठिए भी डबल थे, क्योंकि राज्य सरकार को भी वोट बैंक खड़ा करना था और केंद्र सरकार को भी वोट बैंक की पड़ी थी। अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब हाईवे बनाने पर डबल ताकत से काम हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड़ रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकत लगा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड भी डबल है, क्योंकि राज्य सरकार भी विकास में जुटी है और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। अब हर सिर को छत और हर घर को जल
जैसे काम भी डबल फोर्स से हो रहे हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की ताकत इसमें मिलकर के काम कर रही है। इसलिए असम के लोगों को कांग्रेस के लूट के इंजन को दूर ही रखना है। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम, बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। भाइयों और बहनों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिल जाए। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है। उसे भरने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कांग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है, कुर्सी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है। न विजन है, न संकल्प है, न कुछ करने का इरादा है। बस कुर्सी हथियाना, कुर्सी से दोस्ती, यही उनका कारोबार है। अब देखिए, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में जिनके साथ इनका गठबंधन है, वो पश्चिम बंगाल में इनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। केरल में लेफ्ट को गाली देते हैं। पश्चिम बंगाल में कुर्सी की आस में लेफ्ट को गले लगाते हैं। खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं। सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता। इसी कारण अब कांग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। भाइयों और बहनों, असम ने तो इनको बरसों तक परखा है। असम के मूल निवासियों के साथ कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। यहां के मूल निवासी कब से जमीन का अधिकार मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया ही नहीं। ये एनडीए की सरकार है जिसने 3.25 लाख से ज्यादा जमीन के पट्टे दे दिए हैं, बाकी भी बहुत जल्द लोगों को मिल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को भी बरसों तक अभाव में रखा। बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई से जुड़ी जरूरतों के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं। चाय राजनीति के साथियों, चाय उनके लिए राजनीति का रास्ता है। चाय पर राजनीति करने की उनकी आदत है, लेकिन ये न भूले, चाय जनजाति के साथियों और इस जनजाति से निकली महान विभूतियों को मान, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और दिल्ली की सरकार हो, असम की सरकार हो, हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है। टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़े, इसके लिए भी असम सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस सरकार में 2 बार श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई है। ये मामला कोर्ट में इसलिए और कुछ मुश्किलें जरूर आ रही है, लेकिन असम में एनडीए की सरकार दोबारा बनने के बाद इस दिशा में और तेजी से कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको यही कहूंगा
कि जितना काम असम में चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने भी इस वर्ष के बजट में